ابھی وقت ہے قرآن کی اس آواز کو سنیں. آپ سب کی تعلیم قرآن کے کانوں کے سامنے ڈال دیں. آئیں کھڑے کھڑے عقیدے مقدس کی تلاوت کریں گے. متی رسول کے دیے 26 باب اس کی 69 پہلی دعا میں یاد کو پڑھ دیں. 69 اور 70. متی رسول کی انجیل 26 باب 69. اور پترس باہر صحت میں بیٹھا تھا کہ ایک لوٹی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے. آمین. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. تشریف رکھیں. خدا یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آج پھر موقع دیا. ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور یہ خدا کی خاص مرضی ہوتی ہے. خدا پیار کرتا ہے اور پھر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے گھر آتے ہیں تو پوری سنجیدگی کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں. دکھاوے کے لیے نہیں. کئی بار ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. ہمارے دل میں کچھ اور باتیں چاہنی ہوتی ہیں لیکن صرف ہم چرچ میں دکھاوے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی عبادتیں خدا پسند نہیں کرتا. جتنی مرضی باتیں کر لیں خدا اس عبادت کو پسند نہیں کرتا. کل سے خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا. ٹک ٹاک آج تک میں نے استعمال نہیں کیا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ کل سے میں 2 پروگراموں میں میسج مجھے شیئر کرنے کا موقع ملا. کل دوپہر کو بہت سارے ممالک کے لوگ جمع تھے اور جب میں بھی ان میں آن لائن ہوا تو جیسے میں آن لائن ہوا انہوں نے کہا جی بھائی صاحب آپ نے آج کلام سنانا ہے. تو میں کہا جی میں تیار ہوں, میں سناؤں گا. پھر اسی وقت اسی گروپ میں کوئی اور شخص تھے, انہوں نے مجھے کہا بھائی صاحب شام کو 6 بجے ہماری عبادت ہے تو آپ نے اس میں بھی میسج دینا ہے. تو کل عبادت نہیں تھی, میں نے ان کو بھی انکار نہیں کیا بلکہ میں کسی اور جگہ پہ بیٹھا تھا, وہاں سے میں نے میسج دیا. آج پھر شام کو بلکہ کوئر نے یہاں پہ گیت بھی گایا کیونکہ انہوں نے کہا میں کہ یہ ہماری کوئر آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئر گیت گائے. تو اس کا طریقہ کار وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جس کس نے بولنا ہوتا ہے وہ اپنا مائک آن کرتا ہے. تو بڑا خوبصورت گیت کوئر نے یہاں پہ گایا, بڑے خوش ہوئے وہ بھی. کل شام کو پھر انہوں نے مجھے دعوت دی. ایک پاسٹر صاحب کا کل میسج تھا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب میں اپنا میسج چھوڑتا ہوں, میں چاہتا ہوں کل شام کی عبادت میں آپ میسج دیں. تو میں کہا جی میں ضرور دوں گا لیکن اگر میری عبادت نہ ہوئی تو, کیونکہ ہماری بھی ڈیلی عبادت ہوتی ہے. بہت جلد خدا نے چاہا تو ہم ٹک ٹاک پر اپنی جو عبادت ہے اس کو آن لائن کرنا شروع کریں گے. یہ ہم نے اسی مقصد کے لیے
آج میں نے اس کو کیا تھا, آج میں نے تجربہ کیا, جب پہلا گیت ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ایک دم سے لائیو کیا, تو کچھ لوگ اس میں آئے. پہلا گیت جو ہے وہ بھی ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے میں نے لائیو کیا تھا. تو ہم نے چاہا تو بہت جلد ایک کیمرہ ہم اس کے لیے بھی لگائیں گے, اور ٹک ٹاک پر بھی ہماری پوری عبادت جو ہے وہ آن لائن لوگ اس میں شریک ہو سکیں گے. اور یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے, خدا کی مرضی ہوتی ہے. خدا کیا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے پلان میں شامل کرتا. آج کل ہم پلان کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا کس طریقے سے آپ کو اپنے پلان میں شامل کرتا ہے. پرسوں کوئی بات ہو رہی تھی گناہ کے بارے میں کہ جی ایک بار جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دے رکھا ہے, لیکن اس نے فدیہ کیسے دیا تھا یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اس نے کتنی مشکلیں سہی ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ بغض, کینہ, حسد, ہر وقت ہم اپنے دلوں میں یہ چیزیں رکھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ہم مسیحی ہیں, ہمیں اب توبہ کی ضرورت ہے. ضرورت تو ہے, ہم تو ہر وقت گناہ کرتے رہتے, باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. اس لیے یہ میسج میں پہلے دے چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں آج اس کو ریپیٹ کیا جائے. آئیں دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے فکر مند ہے. جب ہم لوکا کی انجیل میں آج دیکھیں گے تو وہاں پہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ فکر مند ہوں, کیونکہ ابلیس نے تم لوگوں کو مجھ سے آج بھی خدا کرتا ہے. یہ بھی ذہن رکھیں. بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, ایک دم ابلیس مانگ لیتا, خدا کہتا لے لا, اور ہم خدا کو چھوڑ کے ابلیس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنا مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ابلیس ہمیں مانگ لیتا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نہیں کر رہے تو کچھ نہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں گے چرچ ہے, میں بھی نہیں ہوگا تو یہ چرچ بند نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے. خدا اس کو چلاتا رہے گا جب تک خدا کی مرضی ہے. خدا اس گھر کو آباد رکھے گا, قائم رکھے گا. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ میں چرچ میں نہیں جاؤں گا تو شاید چرچ کو نقصان ہوگا, لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ خدا اس گھر کو چلانے والا ہے. اس چرچ کو میں نہیں چلا رہا. میں اکثر کہتا تھا کہ یہ چرچ کس کا ہے؟ کیا کہتا تھا میں؟ ہم سب کا ہے کہتا تھا نا میں, لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ میرے کلے رہے. اب مجھے لگتا ہے, اب مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ جب آپ لوگ اس کے لیے بوجھ نہیں رکھتے, آپ اپنی خدمت کو نہیں پہچانتے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف میری ذمہ داری ہے. تو جو میری ذمہ داری خدا نے لگائی اس کو میں نے پورا کرنا ہی کرنا, جو مرضی ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا میں سارا دن آج کل عبادتوں میں شریک ہوں. بہت ساری آن لائن عبادتیں ہوتی ہیں, مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. نئے نئے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں, نئے نئے لوگ ملتے ہیں, دعا کے لیے ریکویسٹیں آتی ہیں, دعا کرواتے ہیں. اس بات کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں, لیکن کسی مقصد کے, خدا کے لیے, اپنے لیے نہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میں یہ چھوڑ دوں گا تو یہ اس طرح ہو جائے گا, تو اس طرح نہیں ہونے والا. یہ ذہن میں رکھنا. خدمت آپ نے کرنی ہے تو برکت آپ نے حاصل کرنی ہے. اگر آپ خدمت نہیں کریں گے تو برکت آپ اپنی خود چھوڑ دیتے ہیں. اس میں نہ تو مجھے کوئی فرق پڑے گا, نہ کلیسیا کو کوئی فرق پڑے گا, نہ کوئر کو فرق پڑے گا, نہ بجانے والوں کو, نہ سیکٹر باڈی کو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑے گا تو اپنے آپ کو پڑے گا, کیونکہ آپ اپنی خدمت کو چھوڑ رہے ہیں. اور اس سے خدا خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا. لیکن ہم سمجھتے کہ نہیں کچھ نہیں ہے. لیکن اپنی زندگی پر ذرا غور کریں. آئے دیکھتے ہیں ذرا متی رسول کے انجیل
26 बाब और उसकी 69 से दोबारा से पढ़ेंगे, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पतरस खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे लिए अपनी जान देने के लिए, कई लोग कहते, मुझे भी कहते, नहीं भाई साहब ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इस तरह होता है ना, भाग जाते हैं। क्या ये बात ठीक है? यहाँ देखते हैं यीशु मसीह को पतरस जोशीला बंदा था, शिगिर्द जोशीला था, हम बाद में कहता नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जब यीशु मसीह ये बात करते हैं तो कहता नहीं, मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त फरमाते हैं कि पतरस आज मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार। ये भी इनकार ही होता है जब हम दूसरे कामों में पड़ जाते हैं, खुदा को ठीक तरीके से टाइम नहीं देते, दुनियादारी को ज्यादा तरजीह देते हैं, दुनिया की रिश्तेदारियों को ज्यादा तरजीह देते हैं। मेरे रिश्तेदार भी, हमारे रिश्तेदार भी, लेकिन पहला दर्जा हम अपनी कलीसिया को और खुदा को देते हैं। कभी आपने नोट किया, आप रात को भी मुझे फोन करते, मैंने कोई इनकार नहीं किया। अभी आज मैं किसी घर में गया, उन्होंने कहा जी फलानी फैमिली जड़ी ना घर से बड़ा इतराज कर रही है, वो आपके घर गए, आप नहीं आए, मैं क्या नहीं आऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एंड में करूँगा यही कि जो लोग हमारी कलीसिया के नहीं हैं, जब उनको कोई मुश्किल आएगी वो चर्च आ सकते हैं, चर्च आके दुआ करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि जी आके दुआ कर दें तो मैं दुआ करने के लिए तैयार नहीं हूँगा। क्योंकि आप अपने पास्टर के पास जाएं, अपने पास्टर को कहीं आके दुआ करें। कहाँ चले जाते हैं वो पास्टर जिनके साथ आप वफादारियाँ दिखाते हैं, लेकिन फिर इतराज पास्टर आसम पे आता है। लेकिन कभी कभी ये भी मैं सोचता हूँ कि चिराग की जरूरत उसी वक्त जरूरत पड़ती है जब अंधेरा होता है। जब पास्टर काम नहीं ना होते फिर पास्टर आसम याद आता है, क्योंकि पता है पास्टर आसम ने आ ही जाना है, पास्टर आसम ने कारी देना है। लेकिन अब मैं इस पे सख्त फैसला करने वाला हूँ कि जो लोग चर्च नहीं आते, जब वो किसी मुश्किल में होंगे तो मैं उनके साथ खड़ा नहीं होगा। वो चर्च आके दुआ करवा सकते हैं, लेकिन मैं उनके घर जाके दुआ नहीं करूँगा। वो यहाँ पे आए, दुआ करवाएं, मैं दुआ करने के लिए दिन रात तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी घर आ जाएं, तो घर मैं नहीं आऊँ। जो मेरी कलीसिया के लोग हैं उनके घरों में जरूर जाऊँगा, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है, दिन रात मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन वो लोग जो शिकायतें करते फिरते हैं वो सुन लें कि आज के बाद ये फैसला पक्का फैसला है। हाँ जी, यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्द को क्या फरमाते हैं और ये काम होने वाला है। ये पढ़े क्या हुआ। और पतरस बाहर शहर में बैठा था। अब वो शहर में बैठा था, खुदावंद यीशु मसीह अंदर हाजिर था। लोग उस पर झिड़ियाँ कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि इसको शरीफ को, उस पर इल्जामान लगाए जा रहे थे। और हम देखते हैं कि पतरस वहाँ पे बाहर खड़ा शहर में आग सेक रहा था। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये लोग कैसे वफादार हैं। कहता है कि मैं तेरे लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जान दूंगा। लेकिन खड़ा है और एक लड़की क्या कहती है, बड़े जरा क्या कहती है कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, एक लौंडी ने उसके पास आकर क्या कहा कि तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू भी यीशु गलीली के साथ था, मैंने देखा है तुझे। उसने क्या किया, बड़े आराम से बड़ी सादगी से इनकार किया। क्या कहता है, उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया, उसने सबके सामने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। ऐसी बात है, उन जुबान पे मुकर गया। कहता तेरी मैनू समझ नहीं आई, तू कह की रही है, मैं तेरी जुबान ही नहीं समझ रहा। शायद उसके कहने का मकसद तो यही होगा ना कि तू जो कह रही है मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है, मुझे समझ ही नहीं आई। ये है पहला इनकार हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और लौंडी ये बात कहती है, पढ़े। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा, फिर दूसरी ने उसे कहा, फिर दूसरी ने उसको देखा और उसने फिर लोगों के सामने ये बात कही। लेकिन अब जहाँ पे आ गया है वहां लोग ज्यादा है। और क्या हुआ जी, पढ़े। और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने डायरेक्ट उसको नहीं कहा,
पहले ने कहा, पतरस को कहा कि तुम भी यीशु के साथ है, लेकिन ये लड़की जो है ये कहती है लोगों को कि ये शख्स भी क्या है, यीशु के साथ था, ये भी उसके साथ था। अब फिर इनकार है, क्या इनकार है? अब इनकार भी थोड़ा बड़ा होने लगा जी। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया। फिर उसने कसम खा ली, कसम खा दिया, जैसे भी कसम खा जाए ना, वो बिल्कुल नहीं पता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं ऐसे करता। वहां पर पतरस क्या है, पहला ये कहता है कि ये मुझे नहीं पता तू क्या कहती है, दूसरी बार क्या कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं यीशु को नहीं जानता। आज हम भी यही कहते हैं, अच्छे भले खिदमत करते हैं, मैं नहीं यीशु को जानता, मैं जाकर कल्ला की नहीं है, पीछे हट जाते हैं। हम भी इनकार कर रहे हैं, पतरस की तरह इनकारी है। यहाँ पर लिखा है कि उसने क्या कहा, कसम खा ली कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है जी। बड़े उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। हाँ जी। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है। अब थोड़ी देर के बाद वो भीड़ जो है वो भी सारी इकट्ठी हो जाती है और पतरस के पास आके कहती है, नहीं नहीं, तू वाकई उसके साथ था, तेरी बोली से भी लगता है, तू गलीली है, तू तेरी बोली भी वही है, इसलिए तू यीशु के साथ था, तू उसी का शागिर्द था। पढ़े जी क्या हुआ? क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। तेरी बोली से भी जाहिर होता है जी। इस पर वो लानत करने, आप उसने क्या की, लानत कर दी। तीसरा इनकार और बड़ा काम कर दिया, और बड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया? लानत कर दी। लेकिन यहाँ पे बाइबल कदस ये नहीं बताती कि उसने लानत किसके लिए कही थी, लेकिन उसने लानत की और फिर यीशु का इनकार किया। पढ़े। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। लानत करके कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, हालांकि ये वही शख्स था जो बड़े बड़े बातें करता था, दावे करता था। कई बार हम भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन दावों से एकदम से गिर जाते हैं, पिछड़ा जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इनकार करता है और कहता मैं नहीं जानता, और जैसी वो तीसरी बार यीशु का इनकार करता है, उसी वक्त क्या होता है? पढ़े जरा, क्या हुआ? और मुर्गे ने बांग दी। बिल्कुल, एक मुर्गे ने बांग दे दी। अब ये कैसी बेकरारी है, कश्मकश, कश्मकश किस चीज की? इनकार कर रहा है। सोचता होगा उस वक्त जब इनकार कर लिया कि मैं कैसा काम फंस गया हूँ, मैं इतने पीछे ही ना होना चंगा। कई बार ये भी होता है ना, चंगा ही मैं पीछे ही ना होगा, इतने आगे तो मैं फंस गए हैं। कहता होगा, दिल में सोचता होगा कि बाइबल नहीं बताती, ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो सोचता होगा कि मैं क्यों इसके पीछे आ गया। अब बार बार लोग मुझे कह रहे, झूठा कह रहे, मुझे इनकार करना पड़ रहा है, कहीं मुझे भी पकड़ के सलीब पे न चढ़ा दे। दावा कहाँ गया? पहले दावा था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। हम भी कहते हैं कि हम मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वक्त आएगा पता उस वक्त लगेगा। आज हम छोटी छोटी बातों से पीछे हट जाते हैं, तो बड़ी जब मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जैसे उसने ये बात कही, उसी वक्त एक मुर्ग को कहा था कि मैंने बांग देनी है। उससे बेकरारी को एकदम से ज्यादा बढ़ा दिया, एकदम से सुनाता हो। अब सुबह सुबह कभी मुर्ग बांग दे तो पता है उसकी आवाज बड़ी दूर तक जाती। आजकल तो कम हो गई है, जब हम छोटे थे तो सुबह उठते ही मुर्गे की बांग थे, मुर्गे ने बांग देनी तो उठ जाना। कई मुर्गे भी वो जो 4 बजे दिन रात ही दे देते, अजीबो गरीब सिस्टम चल रहा था। लेकिन ये मुर्ग उसी वक्त बांग देता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया था। हुक्म किसका था? कैसी बांग थी? एकदम से उसके कानों में ये आवाज आई और उसने कहा ये क्या हो गया? बेकरार हो गया, मुश्किल बढ़ गई। और फिर क्या हुआ? पढ़े जी। पतरस
पतरस को यीशु की वो बात याद आई। पतरस को अब यीशु की वो बात याद आई। कई बार हम भी जब मुश्किल में पड़ जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आगे निकलते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, लेकिन कोई वक्त ऐसा आता है फिर हमें याद आता है कि हमने गलती की, क्यों हम पीछे हटे, क्यों हम ये जगह छोड़ गए, कैसे हम ये कर गए। उस वक्त हमें एहसास होता है, जहाँ पतरस को एकदम से एहसास होता है कि मैंने क्यों इनकार किया है। पढ़े पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्गे के बाद देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। फिर वो बाहर जाकर जार रोया, रोना शुरू हो गया, चिल्लाया होगा। अच्छा, कैसी मजे की बात है। उस वक्त जब रो रहा होगा उस वक्त लोगों को पता भी नहीं चला होगा, सीखा नहीं मिलता। ये दोनों लोग भी कहते हो क्या रो रहे हैं भाई, अभी तो इसका इनकार कर रहा था, अब तो क्यों रो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो रहा था। खुदावन यीशु मसीह ने जो फरमा दिया वो हो जाता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, उस वक्त का मुर्गा भी बांग नहीं देगा। जैसे उसने 3 बार इनकार किया, उसी वक्त मुर्गे ने क्या कर दी, बांग दी। और ये वाकया होने कैसे हुआ, आए जरा वापस आए लूका रसूल के इंजील 22 बाब उसकी 31 और 34 तक पढ़ेंगे। 101 नंबर पेज है, यहाँ से बात शुरू होती है। हाँ जी, शमौन शमौन, राम यीशु मसीह कहते हैं शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मार लिया। क्या है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। आज भी खुदा ने, हम जब अय्यूब को देखते हैं तो अय्यूब को भी क्या किया था, शैतान ने मांग लिया था, मांगा था शैतान ने मांगा था। जहां पर भी खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं शमौन शमौन, शमौन वही है जो पतरस है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह भागा भी उससे। यहाँ से ये भी पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, क्योंकि उसी का जिक्र होता है, उसी का नाम लिया जाता है शमौन शमौन। इब्लीस ने तुम्हें, शैतान ने तुम क्या हुआ है, तुम्हें मांग लिया है। हाँ जी, पढ़े आगे। ताकि गेहूं की तरह फटके, ताकि गेहूं की तरह फटके, कितने फटके देखते ना। अब तो आज के बच्चों को तो पता भी नहीं फटकना क्या होता है। आज चलो पराठा परूठा भी फटक लेते हैं, तो बच्चे अभी भी कई बार बीबियां कर लेती हैं, थोड़ा वो से चीज उतरा लेती है। लेकिन पहले आज भी आप गांव में कहीं जाएं, क्योंकि छाछ होता है, बड़ा छाछ होता है, उसके अंदर चीजें डाल के तो उसके अंदर उसको फटका जाता है, ताकि उसके अंदर से मट्टी तो फालतू चीजें उनको अलहदा किया जाए। अब इब्लीस जो है वो तुम्हें क्या है, फटके गेहूं की तरह, और तुम्हें पता चले, तुम्हारे ईमान को करना चाहता है, तुम्हें चेक करना चाहता है कि तुम जब फटके जाओगे तो किसी बात नहीं डेग पाओगे, कहीं ईमान से बाहर तो नहीं हो जाओगे। इसलिए वो तुम्हें क्या करता है, मांग रहा है ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। जी आगे। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। फिर भी खुदावंद कहते हैं कि फिर भी मैंने तेरे लिए, अब सारे शिगिर्दों की बात हो रही है, सारे शिगिर्दों का मांगा है, लेकिन बात किस पे हो रही है, शमौन पे, क्योंकि शमौन का खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि ये मेरा इनकार करने वाला है, इसलिए उसको बहादुर किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मैंने तेरे लिए दुआ की है। किस लिए दुआ की है, पढ़ दे जरा इसको भी, कि तेरा ईमान जाता न रहे। तेरा ईमान जाता न रहे। इनकार जो करना है वो ईमान का जाना है। जब इनकार कर देते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं, ये सारे इनकार में शामिल होता है। और इस तरह क्या है, हम ईमान से जाते रहते हैं, ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। आगे पढ़े। और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आप यीशु से ये भी उसको फरमा देते हैं कि जब तू रुजू करे, यानी कि जब तू दोबारा ईमान में वापस आए, इसका मतलब है उसका ईमान जा चुका था, गुनाह कर रहा था, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह का शिगिर्द है। आज हम सारा दिन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन सोचते ये हैं कि हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है। एक कोई तौबा कर ली थी, चर्च जाने हदिया भी देने,
سارا کچھ تو کرنا ہے تو پھر بھی توبہ ہی کرنی ہے. توبہ انتہائی ضروری ہے. آپ جتنے مرضی ہدیے دیں، جو مرضی کریں، لیکن جب تک آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے خدا آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ سین بھی رکھیں. پڑھیں جی. اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی یہ تیار بات تھی جو اس نے کہی کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، قید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک لڑکی کہتی ہے کہ تو اس کے ساتھ ہے تو فوری طور پہ مکر جانا ساریاں چیزاں پہ. ہم بھی مکر جاتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم مضبوط ہوں ایمان میں اور اپنی گناہوں کا اقرار کرتے رہیں. یہاں پہ خدا میں آگے پڑھ دے ذرا کیا ہوا پھر. اس نے کہا اے پطرس میں تجھ سے کہتا ہوں اے پطرس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغبان آج مرغبان نہیں دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار. یہاں سے بات شروع ہوئی. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ مانگ لیا. آج بھی کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو ابلیس جو ہے وہ مانگ لیتا ہے. بڑے ایماندار، بڑے سرگرم نے دیکھیے تو صحیح طرح چھٹتے صحیح طرح ہاتھ چکتے صحیح طرح، تو جیسے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ہم صحیح، جب چھانٹے جاتے ہیں تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں. گاہے گاہے جب بھی دعا کرتے ہیں خدا کے حضور جھکیں اور کہیں خدا تو مجھے معاف کر. پڑھیں یوحنا رسول کے انجیل 31 باب 21 باب اور اس کی 15 ایسے پڑھنا شروع کریں گے. 136 نمبر پیج ہے. یہاں 3 بار خداوند یسوع مسیح پطرس سے اقرار کرواتے ہیں. تو آج ہم کیا ہیں؟ ہم کہیں گے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے. آپ کے دل میں کوئی ایسی بات کسی لیے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اپنے دل میں وہ بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی گناہ ہے. یا تو کھل کے بات کرتے تو یہاں پھر اپنے دل سے وہ بات کو نکال دیں. پڑھیں جی کیسے اقرار کرواتا ہے خدا یسوع مسیح. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا ہاں جی. اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تم مجھ سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تم مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ ہاں جی. اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے. تو جانتا ہی ہے. ہلے یہ نہیں پتا کہ وہ بھی تو جانتا ہی نا جب 3 بار انکار بھی کر بیٹھا سی. 3 بار انکار کر دیا. اب پہلا اقرار کروایا جائے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اے شمعون، اے شمعون تو کیا کر تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ بڑے آرام نہ کہنا ہاں تو جاننا ہی میں بڑا اسی بھی کہنے اور یسوع تو جاننا ہی اسی تیرے نہ بڑا وفادار. کتنے ایک وفادار ہیں ہم، کتنے ایک وفادار ہیں. کبھی ہم نے اپنی زندگی کو دیکھا ہے، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے کہ ہم یہاں پہ چرچ میں بیٹھ کے بھی کتنے کا وفاداری دکھا رہے ہیں. دل میں کیا ہے؟ ہمارا دل کہاں پہ؟ ہمارے خیالات کہاں پہ ہیں؟ خیالات دل ہمارا یہاں پہ ہونا چاہیے جہاں اس کا تخت لگ چکا ہے. اس کا تخت لگا ہوا ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں بھی ہمارے دھیان ادھر ادھر بھٹک رہے. ایتھے انہیں کوئی MPA آ جائے نا کہ اسی ایڈے دھیان نال اودیاں گلاں سننیاں نا، بڑے دھیان تو گل لگے پیچھے نہ ہو جائے. لیکن جب خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے، خدا کے گھر میں آ کے ہم اتنی وفاداری سنجیدگی نہیں دکھاتے. دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں ہمارے. تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اب نام یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں. ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. ہاں جی. اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا. یہ پہلا اقرار اور پہلی بحالی لکھا ہے تو میرے برے چرا. ہاں جی آگے پڑھے. اس نے دوبارہ وہی سوال کیا. ہاں جی کیا سوال کیا؟ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون، اے شمعون، اے شمعون پطرس کے بیٹے کیا تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ اب جواب بھی مختلف ہے. پہلے بھی جواب مختلف ہو رہے تھے نا. میں نہیں جانتا تو کی کہہ رہی سی، میں نہیں جانتا، میں قسم کھاتا میں نہیں جانتا، پھر لعنت کر دی. لیکن اب بھی جیسے جیسے اقرار ہو رہا ہے ویسے ویسے وہ بحال بھی ہو رہا ہے. آپ بھی جیسے جیسے اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا ویسے ویسے بحال ہوں گے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم ایسے بحال ہو جائیں گے تو نہیں ہونے والے. جی آگے پڑھیں.
शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ जी। उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है। हाँ जी। कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। मैं तुझको अजीज भी रखता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों की तू मेरी भेड़ों की निगहबानी करनी शुरू कर। ये दूसरा इकरार और दूसरी बहाली। जैसे जैसे गुनाहों का इकरार करेंगे वैसे वैसे बहाली आना शुरू होगी। बहाली की तरफ जाना है तो गुनाहों का इकरार करना इंतहाई जरूरी है। तीसरा इकरार, पढ़े आगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्योंकि उसने तीसरी बार ये बात कही थी। अब क्या है? हाँ जी, थोड़ा तार हिला दे जरा बेटा। कोमल, तुम्हें इसलिए बैठाया था पास। हाँ जी। चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? हाँ जी। इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे आप कहा, क्या है? दिलगीर हो गया। उदो नहीं दिलगीर हो जो लाम का कर रहे हैं। कई बार हम भी गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर कोई परेशानी नहीं होती। लिखा है अब दिलगीर हो गया कि बार बार यही गल पूछी जा रही है। इसका मतलब है कि जितने गुनाह करते हैं उतने ही इकरार करने इंतहाई जरूरी है। अब दिलगीर तो हो रहा है लेकिन ये नहीं पता कि मैंने इनकार भी 3 बार किया ना, 3 बार मैंने गुनाह भी तो किया है। कहता है कि अब वो दिलगीर हो गया, दिल टूट गया। और क्या कहता है? पढ़े जरा, क्या कहता है? पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है। ऐ खुदावंद, तू तो सब सही बात कही। तू तो के वो सब कुछ जानता है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, हर किसी के दिल को वो जानता है। कहता है तू तो सब कुछ जानता है। जी आगे। तुझे मालूम ही है कि तुझे मालूम है मैं तुझे क्या करता हूँ? मैं तुझे अजीज रखता हूँ। जागे यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। अब बताओ, यीशु ने उसे कहा तू मेरी भेड़ें चरा। रुतबा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गुनाहों का इकरार करेंगे खुदा आपका रुतबा उतना ही बढ़ाता जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ाता जाएगा। नहीं तो पहले है काम करना, नया कर। वैसे ही जैसे आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो जैसे जैसे आप काम अच्छा करते जाते हैं आपकी तरक्की होती जाती है। ईमानदारों की भी इसी तरह तरक्की होती है। लेकिन अगर आप वफादारी नहीं दिखाएंगे तो कई बार फिर कहते ना सस्पेंड लगा देता है। शर्मा रही पिछले दिनों सस्पेंड, पूछने क्या हाल हुई थी, क्या हालत हुई थी। सस्पेंड खुदा भी कई बार फिर कहता चल फिर ठीक है तू भी सस्पेंड हो, फारग हो, नहीं तो ना से। अगर तू वफादारी नहीं दिखाएगा, अगर तू अपने काम में वफादार नहीं है तो अब तू क्या कर, मैं तुझे सस्पेंड कर देता हूँ। आज हमें जरूरत है कि गुनाहों का इकरार करते जाएं। जब भी दुआ करते हैं सबसे पहले खुदा से कहें, खुदा को जाने जाने में हम गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनको माफ फरमा। ऐसे बहुत लंबा है लेकिन हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, खत्म करेंगे। आए खुदा इस्लाम के विश्वास से खुदा अपना सबको बरकत दे। आए अपने सरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे, भाइयों में इसको जवाब में जाना।